Magical Christmas ang tema sang Christmas decoration sa Iloilo Provincial Capital. Gindugukan sang pumuluyo kadungan sa pagpasiga sini. Christmas lights ewan pagid nga parte sang Iloilo City ginpasiga man. Ini gintutukan ni Kim Salinas. May malakastilyo nga disenyo, kag napuno sang duag blue nga Christmas lights. Ang mga kahoy nga maduagon, nagdugang sa kasanag sa palibot. Ini ang nagsug-alaw sa dinibo ka mga Ilonggo sa unang adlaw sang Disyembre diri sa Iloilo Provincial Capital, kag Capitol Grounds. Ang opisyal nga pagpasiga sa Magical Christmas, gintapos pinaagi sa engrande nga fireworks display. Sa pila na katuig, nangin bonding na sang pamilya ni Kent ang paglagaw-lagaw diri sa Kapitolyo kon Paskwa. Time quality yung dangay kami fireworks, lights, tanan. Nangin magical man ang eksperyensya sang isa ka turista halin sa Germany nga first time nagtambong sa kahiwatan. It's a very nice experience to be here and to see this festival or this beginning of the festival and all the magical lights and the firework and everything. It's beautiful. I really feel that Iloilo City is the city of love. Luyag sang gobernador sang probinsya nga makahatag kasanag sa tion sang Paskwa sa tagsa ka pamilya. Para ini sa inyo tanan kag para sa pamilya kag sa aton nga kabataan. We want to make the capital a happy place for Christmas for 1 month para sa inyong tanan. Take a break anay sa obra ang mga personnel sang Iloilo Provincial Government bangod sa ginpakita nga sawot sa dance extravaganza. Magluwas sa light sa Kapitolyo, ginbuksan man sa publiko ang matahom nga Christmas display sa pila ka universidad sa syudad. Subong man sa mga plaza. Patimaan na nga sa syudad sang pagigugma, hindi lang makitaan kundi mabatsyagan na gid ang espiritu sang Paskwa. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition.